सोची शेदा आशिक बदिल बरनवी मोहम्मद अमीना सोच आशिक बदिल बरनवी मोहम्मद अमीना दासना अहला दी ज्वंदी बदा जहान अब्दुर्रहमान बाबा जी हुई हमरे नुमाए आशिक़े वरबाने मगदा छिद महबूबा फमीद निशी कलंदर सोका छिद महबूब फमीद निशी कलंदर सोका ये जाके तो हुजूर भी नहीं करना चार सदा की लंबी और दरवाजे प्रोग्राम हो समरगिरी माजुमी माज़कीवीलू प्रॉपर्टी वाले उड़े खुले मुख्तसर प्रोग्राम खुले नाशरा उड़े खुले वाला में मरागुस्ती माँ बाकी बयान का या मौलाना शेख ज़माने लगेर ज़्यादा लगा शेव तासी शिमाद हुजूर दरमीना बयान का पखुदे तासु यकीनों के पखुदे अब्दुर्रहमान बाबा दा शीरुना और द हुजूर द सहाबो दा इशक शिमा बयान कर समाला से कुल कमातवी मौलाना से भी समा बिट्री दो न डोशे वशिदाल दा मामूली बला पेम न बला वही द हुजूर दी मिनी सरज़मा बदर की करतून रहा तो इश्वरा लराका और जुमे बराके लगडेरा शैतान ज़रूर जुमात तो जुमे पर ढेर राजी शबाबाने शेखा हुजूर मुबारक दा शान और तंदक से बयान की बेज़मुकार से पैगंबर फुल पंजाब वाला की तली 3:30 बजे मुंगरा गेली ज़मुन तौल अशबार वज़ पदे खुशाली जद शाशोगिरी बद सद पारे पदे खुशाली अल्हम्दुलिल्लाह ज़मुन हुजूर मुबारक नसीबत सर निस्बत और मदलरू नफखर बिको अल्हम्दुलिल्लाह तासुनो इमामी हमगा तासु टोलो बाने द अल्लाह मेहरबानी करम नवाज़ी छे द सरवर कौनैन द मदीने द जानान मोहब्बत मिने रा लरा खड़े दा अल्लाह दे ज़मौसला पसीने की द गमीने नूरम सेवा की राधे गुरु सरवर कौनैन द मदीने मुनव्वरी द जानान द शान द कुर्बान शमा सरवर कौनैन मदीने मुनव्वरी जानान मुबारक छी अल्लाह ताला पर रबीउल अव्वल शरीफ के नबी भी आमिने के लरा वस्तलो दासी नूर और दासी बशर रवान दे बेदार शे नबी मुबारक नूरम दे बशरम दे खुयासा दे नबी मुबारक नूर दे कामिल नूर दे और नबी मुबारक बशरम दे खुद कामिल बशर दे दा खबर अज़ान सर याद साथई छि नबी मुबारक लाला दा से मलक दा से शान वर करे उसमें का आसमान की विनी कायनात विनी जन्नतुना दोज़खुल छि अल्लाह ताला जल्ल जलालहु पैदा करी दी दामिद सरवर कौनैन द मदीने मुनव्वरे द जानान बरकत या बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुबारक हुई चिमाला अल्लाह सरवर कौनैन मुबारक राखोलो अब्दुल्लाह से मुबारक जमादा सरवर कौनैन द पैदाइश ना मख की वफात शुए तुम याश्ते मख के कुछ अल्लाह जल्ल जलालहु जमा हमल मुबारक ला सरवर कौनैन द मदीने मुनव्वरे जानान रावसलो दासे नबी मुबारक दे दासे शान मुबारक दे दासे रुतबा दासे कमाल दे सरवर कौनैन ज़मा हमल मुबारक तलाड़ो वे पढ़ू मेशबानी माँ आदम अलैहिस्सलाम मुबारक सर मुलाकात शलो
ماتوی بی بی آمین مبارکی ستا پا حمل بان شکم بچی دے قربان آخر و زمان پیغمبر دے نام والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وی تک دوران کی ماوتوی سو کے راتے وی قربان ز آدم علیہ السلام ادوی مشببانی من نوح علیہ السلام لیدو تری مشببانی شیش علیہ السلام گورما اے گلن ارادی ابراہیم علیہ السلام گورما اسماعیل علیہ السلام گورما یعقوب علیہ السلام گورما نحم یاشتی سرور کونین مبارک زما پا حمل مبارک بار خوبا نحم یاشتکی دا ششمت رشوی ندا شما فقد اللہ دا مقرب پیغمبرانو دا مخدی دارو ننوی کھڑی اے گلنو بیدار شے آدم علیہ السلام ورطا اللہ ولی خودلو نوح علیہ السلام ورطا اللہ ولی خودلو اے گلنو پیغمبران مبارکان ورطا اللہ ولی خودلو ہوئی زکے خودلو شے بی بی آمین مبارک آدم علیہ السلام مبارک مورینا نوح علیہ السلام مورینا شیش علیہ السلام مورینا ابراہیم علیہ السلام مورینا اسماعیل علیہ السلام مورینا دا تمام پیغمبران مبارکان مورینا او دید مختمہ شوننداروں کا او چستاگی کی لکم بچی مبارک را روان دے ددی بچی دا مختم دارب کے فیصلہ پتا بانے انصاف پتا بانے انصاف کرنا تو لگوا بیا فیصلہ کہو گورا چی مخفقے دا چا مزیدار دیا بی بی آمین مبارک وچ سروری کونین مبارک اللہ زما حمل مبارک ترا اسسا جی برندار وا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک رئیس المفسرین نے اگا فرمائی چی بی بی آمین مبارک بکوی تروان شلا دمکی معظمی زنان بکوی ترات لے بخوانو زنانو بپمانگو کیو بکور تروڑلے اس کو برتن ہوا الحمدللہ مشین لگی دلی دکے نکی رازے بی بی آمین مبارک رضی تروانا نور زنانو بزال پڑے تکلیف بانے اوبروخ کلے وہ شکل بی بی آمین مبارک رضی تنیوے کے دلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے چپکٹ بانے بے قدم کی خود لو او یا بے بخفت بانے قدم کے خود لو او یا بے پکانی بانے قدم کے خود لو وین سروری کونین دخاطر اب اللہ داغی نمو مورے خم جوڑ کھلا او شکل بی بی آمین مبارک کوئی تو رسید لا رازے گلو بیدار شے زنان بزال بخبل بانے و بروخ کلے او شکل بی آمین مبارک کوئی لاڑلا او دا مدینی منوری دا جانان مبارک نور دا حمل بانے دا دو کون سردار مبارک دے او دا کوئی لال دیو بابا بخبل بانے بغیر موٹرا بغیر بجلے بغیر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نظام تو گورے بغیر سراخت ہو تو مشینہ سرور کونین مبارک والدی مکرمی تا بدکوین اللہ میں برا اوبرا روانوی روانوی چکل ببی آمین مبارک مخامت شلا نوکتگو بدکوین سرور کونین مبارک والدی تا استقبال تولا جزاک اللہ دلڑی خیر ایک دا جولے و دا صادرون تے ڈکے لیکن منگولی خودے کورون تو اڑچ دا چا پریشانے وی خدایا پا خوشحالے بولا پریشانے پا بہو کاہل تے نہ لوکا غمون دردون تے خدایا پا دریابون لوکا بیمارے تے نہ پا دریابون لوکا حضور مبارک دامین ہم سینے کے نور ہم سیوا
حضور مبارک د والدین الله تعالی قدر کوي ازے گرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائے بی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شان و کمال گورا بی بی آمینہ مبارک بکور کے وا اے گل مرائے خاونی وفات حضرت عبداللہ سے دا مدینی منوری دا جانان والد محترم وفات جو دقا دوران کی بات بی بی آمینی مبارک تمام بدن دا حضور پاک مبارک بدن بخشبی کولا نو دا آغا بدن مبارک دا وجی نبا دا بی بی آمینی مبارک بدن خوشبی کولا او داغی دا بدن نبا داغی جامو مبارک خوشبی کولا او داغی دا جامو دا وجی نبا داغی کمری خوشبی کولا او داغی دا کمری دا وجی نبا بار برنڈے خوشبی کولا او دا بار برنڈی نبا بار سین خوشبی کولا او دا بار سین نبا دا مکی معظمی پلارو کسو کے خوشبویانے عبدالمطلب سے مبارک اور ترال اللہ پل بی بی کے مولا ورطوی زمان بی بی آمینہ مبارک پیکا سان بانے سینوی ممگا سان بانے عطر ممگا تو خوزان بانے داسی خوش بھی مگی ما تخبل توی عبداللہ سے برایا دی منو جوانے کے وفات شوی ورطوی قربان میرا بانی کا چیزان بانے سین ممگا عطر ممگا ستاپتک عمل سر منتخبل بچیرہ مخیقی دا بی بی رالا بی بی آمینی مبارک توئے بابا جان درولے گلما چی بی بی آمینی زانبان سین ممگا زانبان عطر ممگا زانبان خوشبوئی مبورکا وطوئی ولے انشاوی عبدالمطلب سیوے وی قربان تاثر دا عبداللہ سے غم نشتا انہی زانبان بدی دا خوشبوئی نبورکولا بی بی آمینہ مبارک کرا روانا شلا او شکلی قدمون مبارک کرا ہوائس لے لگا دوران کی بابا جان تکینا صلا وزما بابا جانا وزما بابا جانا عبداللہ سے استاسو بچی دی زمان خاون دی کستا بچے دی زمان خاون دی زم قربانم دا سپاس شما زکند شما تو بیاشتیوشی وفار شوی کستا بچی زمان خاورنی تراشا عبدالمطلب سے مبارکہ زمان کمرے ترائے نوزا کمرہ رات کلو کا او پا کمرہ کی دننو لٹوا المارے کلو کا بکسن کلو کا او زمان چکندی درازو نروس پڑاو گورا قربان زمان پکور کی بما سردات رشیش پیدا نکے ندمکی معظمی مبارکی بازار تتلے ماں چداد کار نظار لیو شیشت عطر راغست لیا حسان بانے میں پورے کھڑے دنا نا عطار لتلی ماں نرا سر خوشبویشتلے او نا قربان زمان کمر ٹولا و لٹوا و پا خود قسم بابا جانا خود قسم بابا جانا شکل خود دا بچی رضا حبل مبارک تراوست لیدی تبی بچی مبارک تبارکتا زمان تمام بدن خوشبی روانا دا او زمان بدن زمان جامونا خوشبی روانا دا او زمان جامونا قربان زمان کمرین خوشبی روانا دا او زمان کمرین دبار سین خوشبی روانا دا او دبار سین قربان دبار لارو کسون خوشبی روانا دا دا خوشبی زمان دا دا زمان محمد والد دو کرو سردار